जगन्नाथ। कर्तव्य न्यूजर निर्भीक निरपेक्ष शिक्षाधर्मी और गवेषणात्मक संवादपत्र एवं वैद्युतिक गणमाध्यम समस्त घटना को गंभीरतार सह समाजर समस्त तथ्य संग्रह करी आम कर्तव्य न्यूज आपण मानक निकटरे नुआ नुआ रोचक तथ्य पहुंचाई थाए आपण मानक निकटरे। आशा करुछु आम भिडियोटी आपण मानकु निश्चय भल लागिबो। नुआ करी देखुथिले आम सह जोड़ी हेबा पई तळे थिबा सब्सक्राइब बटन टी क्लिक करबा सहित लाइक एवं शेयर करबा को आदौ भूलिबेनी। बंधुगण आसंतु जीवा खबर पृष्ठा को। बंधुगण ओडिशार अगणित यात्रा को भल पाउथिबा श्रोतांक पई आज आम एक भिन्न धरणर नुआ रोचक संग्रह पई चेष्टा करिछु। आम प्रतिनिधि संतोष नायक और शुभम पट्टनायक भुवनेश्वर बांकुआल ठारे भेटिथिले प्रयोजक क्षीरोद कुमार स्वाई एवं कविराज स्वाई को। तांको यात्रा पार्टीर नाटक गुड़िक विषय पचारि बुझिबारु जानिबाकु मिलिथिला कि तांको पार्टीर कोनोसी अश्लीलता बा अंग प्रदर्शन भली दृश्य नथिबा श्री स्वाई प्रकाश करिथिले। से कहिथिले कि आम पार्टीर 5 खंडजाक नाटक समस्त परिवार देखि पारिबे, यात्रार कोनोसी नग्नता पाइबे नाही। हाँ बंधुगण से यात्रा पार्टीर ना हेला स्वर्णमहल। ए वर्ष देखिबाकु मिलुछि प्राय यात्रा पेंडाल दे कुख्यात दुर्दांत खलनायक नव घोष को दर्शक माने आक्रमण करुथिबा खबर पाई प्रकृत रहस्य जानिबा पाई आम प्रतिनिधि जाइथिले बालेश्वर। नव घोष को प्रथमे रेढ़ाखोल परे परे सोरो निकटरे संबलपुर नक्सापाली ठारे मध्य आक्रमण करिबा सोशल मीडिया रे भिडियोटी घुरी बुलुथिबार दृश्य आपण माने देखिथिबे। आमे बालेश्वर जाई यात्रा पार्टी परिचालना दायित्व रे थिबा पाकु बाबूंक सह जोगाजोग करी आमे पहुंचिथिलु यात्रा पेंडाल दे। हाँ बंधुगण आमे नवघोष विषय प्रकृत रहस्य जानिबा थिला आमर उद्देश्य, किंतु बंधुगण आमे सेई यात्रा पेंडाल दे पाइथिलु आउ जणे महानायक को। 1994 मसीह यात्रा रे पाद थापिथिबा नायक सुभाष बेहेरा 30 वर्षर अभिज्ञता सफल पाहाचरे पहुंची एई दुई अभिनेता। स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी नाटक रे नवघोष एक मुसलमान भूमिका रे अभिनय करी यात्रा प्रेमी को निद हजाई देथिला बेले अभिनेता सुभाष बेहेरा ओडिया चलचित्र भीष्म प्रतिज्ञा विजय महांती स्थान रे पहुंची गले बोली यात्रा महल रे चर्चा। जेते दुख मते देरे कालिया नाटक रे दर्शकों महल रे चर्चा जोर धरिथिबा देखिबा को मिलिथिला। हाँ बंधुगण नवघोष मध्य नग्नता एवं अश्लीलता दृश्य को बारण करने सहित से कहिथिले कि शालीनता भितरे नाटक गुड़िक परिवेशन कले यात्रार मान ह्रास हेबा संगे संगे संपर्कित श्रोता मुहाइबे निश्चय यात्रा देखिबाकू। बंधुगण आसंतु नवघोष कौन कहउछंती तांको मुहर सुनिबा। स्वर्णमहल परिवार को धन्यवाद, आपन को मध्य धन्यवाद। आज पर्यंत जो आपन पाखे गोटे रहस्य रही नवबाबू आज दर्शक मान जो खोराक बांटी रहस्य बाबद आम दर्शक को किसी जनइबा आछि ता भितर किसी सुख एवं भल पाइबा परिवार कथा निजर परिचय आज पर्यटन यात्रा दुनिया केते दिन अभिनय लाइले पाद बाबद आम दर्शक खोराक दवा। प्रथम दर्शक तो जानती फिर भी आपण को मुहर दर्शक नमस्कार दर्शक जय जगन्नाथ। मु खलनायक नवघोष ए वर्ष यात्रा स्वर्ण हाथ तैयारी छुटिया कलाकार। अच्छा नवबाबू आपण दर्शकों को किए जनइबे अभिनय दुनिया केउं यात्रा पार्टी प्रथम पाद थोड़े एवं आपण बयस कम थिला एवं जो खलनायक चर्चित खलनायक भाव में बर्तमान दर्शक ग्रहण कर देखा मिलूँ आपंकर जो क्लिप आम दर्शक देखू आप विभिन्न चरित्र अभिनय करपारती किसी कलाकार अच्छा जो मैंने नेगेटिव ही रही जाती बंधा कि नवबाबू ये एक कलाकार ये कि सबु प्रकार अभिनय देखई पारती टे दर्शक कह मु 1994 मसीहा यात्रा को प्रथम आसी और मोर प्रथम यात्रा पार्टी थिला गोटे जलेश्वर छोट पार्टी थिला मधुबासंती
ଗଣନାଟ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ 22 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଭିଲିଆନ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ସେ ନାଟକର ନାଁ ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଆଜି ଅପବିତ୍ରା, ଚରିତ୍ରର ନାଁ ଥିଲା ମ୍ୟାନେଜର ମେଘନାଥ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଖଳନାୟକ। ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିବା କଥା କହିଲେ, ହଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ଦେଲେ ମୁଁ କରୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିବେ ଯେଉଁ ଆମ ନାଟକ ଯିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଚରିତ୍ର କରୁଛି। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ କହିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି, ହସ ଆଉ କାନ୍ଦ, ସେଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଛି। ମାନେ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୋଧେ ସେ ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ହେଇଥିଲା ସେ ପେଣ୍ଡାଲର ନାଁ ଟିକେ କହିବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ତଥାପି ଆମର ଦର୍ଶକ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁସଲମାନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି କିଛି ସଂଳାପ କିଛି କଥା କହିଦିଏ, ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଟେନସନ୍ ହେବେ। ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ନିଜକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖି ନପାରି ଆସିକି ମୋତେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ମାରା, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ କଥା ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା। ସେଇ କଥା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗେଟଅପ୍ଟା, ଯେଉଁ ମୁସଲମାନର ଗେଟଅପ୍ ଆଉ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାବି ମୁସଲମାନ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କଥା ଅଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କଥା କହୁଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ କରିବା କଥା ବି କହୁଛି। ନାଟକର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ରିଅଲ୍ କଥା, ଯେଉଁଟା ବି ସମାଜରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ କଥା, ସେଇ କଥା କିଛି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଗେଟଅପ୍ଟା, ମାନେ ସେ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ସେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି